होशे की मस्जिद में बाद अज़ नमाज ज़िक्र व अज़कार काफ़ी देर तक रहता है, जो इंतहाई सुकून का सबब बनता है। इब्तिदा में ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाहुल मुल्कुल हक़्क़ुल मुबीन का विर्द बुलंद ज़ुबान में किया जाता है। इसके बाद अस्माउल हसना का विर्द एक खूबसूरत अंदाज से किया जाता है। इसी तरह मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम व दरूद अकीदत व मोहब्बत से भेजा जाता है। और आखिर में अपने अहले खाना के लिए दुआ व इल्तिजा की जाती है। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए भी सुकून का सबब बनेगा।
وإني أعوذ بك من الفجرتين والمغرقتين لا في آخر ستين لا في حكمة خمسة وعلي والفاطمة والحسن والحسين وسادسهم جبرائيل عليه السلام أن تحفظنا من كل آفة الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وارسل عليك صلوات الله محمد وآله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لله وحي لا يموت بيده الخير ولا كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. استغفرك إن صراط الله رسول الله محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولمن فرق علينا ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا